औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाजबल्लाम वल लम करिजबिल्ला वल्लाह हाफिशु वल्लाहु वाजबरलिवा सिंजीरसी वासी आइन टूपिश उन वासी उन आइन जबरा लम ज़ेरियाली Ali mim to pishmun alimun. If we stop an ayat, we will read Wallahu wasi'un alim. Wazbarba qazabarlif ka waka lam zabilla wakala lam zabilla hapish mimhum lahum nun zabarna bazir yabi nabi yapishu nabi hapish mimhum nabiyuhum alizenun in nun zabar na inna alif kadi zabar a ya zabar ya aya ta zabar ta ayata mim peshna mul kazir ki mulki ha kadi zir hi mulkihi al zabanun an alif zabar ya ain ya zabar alif ya ain ya tazir ti ain ya ti ya zabar ya ain ya ti ya ya pishku ain ya ya ku min pishta mut ta zabar alif ta mutta ba pishwabu muttabu ta pishtu muttabutu an ya'tiyakumut tabutu fadir ya fi hadir hi fihi sinzabsa kafdir ya ki saqi nun zabanna saqina tatu pish mim tum saqinatum mim ramir. If jazm and shad are coming together, we will left first word of jazm and join this word with this ra. Mim zir ra mir razab barab mir rab bazir bi mir rabbi kya pishmimkum mir rabbikum wazabba bazabba waba kazir ya ki wabaqi ya zabriya وبقية تاتو پیش میم تم وبقيتم